السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا في هذا اليوم المبارك نحمد الله عز وجل أن شرفنا بهذه الزيارة إلى مكتب بصرناس إندونيسيا حتى نقوم بتهنئتهم في يوم ميلاد ال50 الذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يكون عونهم ومعينهم في الدنيا والآخرة. Yang pertama, beliau Maulana Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Basarnas di Indonesia, lebih khusus kepada seluruh teman-teman di kantor Basarnas Bandung, Jawa Barat, dan mengucapkan selamat atas milad ataupun hari kelahiran Basarnas yang ke-50 di Indonesia ini. ونود يعني أولا أن نرسل عدة رسائل لهذا المكتب والعاملين فيه من أولهم إلى آخرهم، رسائل هي من رسائل إسلامنا العظيم تدل على عظمة وفضل وشرف هذا العمل المبارك. Dan juga kami ingin berkirim pesan kepada seluruh teman-teman yang saat ini bergelut di dunia search and rescue, mobil khusus di Indonesia, tentang beberapa pesan yang diberikan, yang datang pesan ini daripada sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أولا هذا العمل المبارك هو من أشرف الأعمال لأن الله كرم النفس البشرية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما عثرته أقال الله عثراته يوم القيامة، يعني من ساعد المسلم الذي يتعثر الله سبحانه وتعالى يكون له عونا ويقيل عثراته وزلاته يوم القيامة. Dan kenapa disebut bahwa semua aktivitas yang terkait dengan search and rescue ini adalah sesuatu yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat yang tadi telah beliau bacakan, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Maka barang siapa yang membantu manusia dengan memuliakan manusia, maka merekalah sebenarnya adalah orang-orang yang mulia. Kemudian yang kedua, ini juga nawacita daripada hadis sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapapun orangnya yang meringankan beban, yang meringankan segala penderitaan, kesulitan, kemusykilahan saudara-saudara sesama manusia yang lainnya, maka nanti di yaumil qiyamah, kata sang baginda Nabi, Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan, dan Allah akan tolong semua urusan-urusan dia nanti. وهذا العمل هو عمل إقالة العثرات وحمل الناس في الضراء وإنقاذهم، فلذلك هذا العمل يعتبر من أشرف الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن الرسالة الثانية هذا العمل هو نجاة لأصحابه وللعاملين في بصرناس في الدنيا وفي الآخرة. Amin. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua yang ada di sini, kata beliau, kita bergerak dalam dunia search and rescue, mencari, menyelamatkan, menolong, mengevakuasi, tugas-tugas pokok utama kita di lapangan. Ini, masya Allah, kata beliau, ini adalah amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang buat semua teman-teman SAR di Indonesia, semua teman-teman Basarnas di Indonesia, ini bukan hanya bernilai pahala, tapi ini juga bernilai ibadah, yang nanti di yaumil qiyamah, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang membantu meringankan urusan beban orang-orang muslim di dunia, maka nanti Allah akan meringankan beban-bebannya di yaumil qiyamah. والأمر الثالث نحن أيضا هي بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم نزفها إلى كل العاملين في بصرناس. Dan yang ketiga, setelah tadi yang kedua kata beliau, adalah pesan yang ingin saya sematkan di setiap hati insan SAR yang ada di Indonesia. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس وخير الناس عند الله أنفع الناس للناس وما أنفع للناس من
إزالة هم مهموم يبحث عن ولده أو يبحث عن ضائعه أو مفقوده أو إنقاذ رجل أو إنقاذ بيت أو إنقاذ نفس بشرية من الهلاك. هذا من أعظم النفع الذي يقوم به هؤلاء الأبطال في عملهم المبارك. Dan khusus untuk semua pahlawan-pahlawan Basarnas yang ada di Indonesia, kita mengamalkan apa yang dituturkan oleh sang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya orang yang paling baik itu orang yang seperti apa sih? Dan sang baginda Nabi menjawab, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sementara yang kita lakukan di sini menyelamatkan orang, mencari mereka yang hilang, menemukan mereka yang tersesat, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan darurat, dan hal-hal yang terkait dengan emergensi ataupun pertolongan yang sifatnya mendadak dan cepat tanggap. Ini adalah amal-amal kita, dan ini sangat memberikan dampak yang positif dan manfaat untuk manusia. Karena itulah pahlawan-pahlawan Basarnas di mata Allah, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Laqad manna Allah azza wa jalla ala rajul min bani Israel bi an adkhalahu al-jannah bisababi syajaratin aw jiz'i syajaratin kana يمنع الناس في طريقهم من الدخول فأزال هذا الجزع من الطريق فغفر الله له فأدخله الجنة. فكيف بمن يزيل كل ما في حاجته، إما يكون في طريق الناس يكون سوءا لهم أو يزيل هم أناس قد فقدوا عزيز أو غالي عليهم. هذا ثوابه عمل ثوابه الجنة ورحمة الله عز وجل. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangankan menolong orang lain, dari kalangan Bani Israel aja ada yang pernah menyingkirkan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Disingkirkan pohon tersebut oleh dia. Karena berkat satu amal itulah Allah mengampunkan dosa-dosanya dan akhirnya memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar meringankan beban kecil seperti itu, apalagi kalau kita sampai menyelamatkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang-orang yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, membutuhkan pertolongan. Karena itu tak kurang, tak lebih, dan sangat wajar jika nanti teman-teman Basarnas akan kembali bertemu satu sama lain di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, naqul yani هذا العمل لا بد لكل رجل وبطل يعمل في بصارناس أن يصحح أو أن تكون له النية الخالصة عند الله سبحانه وتعالى بأن ما أقوم به إنما هو صدقة محققة مقبولة عند الله عز وجل. Dan pesan saya juga untuk siapapun yang ada di Basarnas, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, sebelum kita merenungi semua makna di balik Basarnas ini, yang pertama saya ingin menekankan niat kita dulu di sini. Niat kita ini ketika kita di sini adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah dengan bersedekah, dengan membantu, dan jadikan pekerjaan ini adalah sebuah amal sedekah yang pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. فالنبي صلى الله عليه وسلم في توسيع باب الصدقات إماطة الأذى عن الطريق، إرشاد الرجل في أرض الضلالة، إفراغك من دلوك إلى دلو أخيك لك صدقة. هذه كلها صدقات يقوم بها الأبطال في بصارناس. فهذه لابد تكون دائما النية عندهم من أجل أن تتحقق لهم الصدقة التي هي أعظم من صدقة المال، لأنها صدقة دائمة بها يكون نجاة للإنسان من موت محقق أو هلاك محقق. Karena apa? Kata beliau menjelaskan, semua teman-teman yang ada di sini itu mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masuk dalam bab sedekah yang telah diluaskan dalam pesan agama. Bukan hanya, maksud beliau itu bukan hanya sekedar uang saja, tapi kata Nabi SAW, sedekah itu ketika Anda bisa menyingkirkan penyakit duri, rintangan di tengah jalan, Anda menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan, Anda kosongkan setengah ember Anda ke air ember teman-teman lain, ini semua bernilai sedekah. Jadi saking luasnya bab sedekah ini, karena itu teman-teman di sini semuanya telah mengamalkan satu hadis ini, bab sedekah ini, dan niatkan untuk ini. Karena itulah insyaallah pahlawan-pahlawan Basarnas insyaallah kita akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haula abtal مثلهم مثل الجيش وحرس الحدود يحافظ على أمن البلاد من المعتدي من الخارج،
وبصرناس أبطال يحافظوا على أمن البلاد من الداخل حتى تمنع فيها الكوارث. لذلك الرسالة الأخيرة للناس في هذا البلد الطيب: إذا وجهت لكم دعوة أو إنذار أو وجهت إليكم نصيحة من هؤلاء الأبطال لابد أن نستمع إليها جيدا حتى تتحقق لنا الحياة وحتى لا نهلك والعياذ بالله. فالنفس البشرية مكرمة عند الله عز وجل، أمرنا الله بالمحافظة عليها، المحافظة عليها بالاستماع لأصحاب الخبرة في هذا المجال. أسأل الله تبارك وتعالى في يوم ميلاد بصرناس أن يحفظهم جميعا وأن يبارك في جهودهم ويحفظ العاملين جميعا بحفظه، ويجعل لهم في كل خطوة سلامة، ويجعل لهم في كل خطوة غنيمة إن شاء الله. هذا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك، ألف مبروك Basarnas. Terakhir, posisi teman-teman Basarnas sama seperti tentara. Apabila tentara menjaga, mempertahankan bangsa ini dari gangguan-gangguan luar untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya aman. Akan tetapi kita yang ada di Basarnas ini bertindak, bertugas, mengabdi dari dalam untuk memberikan keamanan, pertolongan kepada mereka yang sudah ada di dalam. Karena itu nasihat saya buat semua masyarakat di Indonesia, apabila ada himbauan, ada arahan, ada peringatan, ada instruksi dari Basarnas, tolong dilaksanakan. Kewajiban kita adalah ikut menjaga dan mengamalkan semua yang dianjurkan oleh mereka. Karena apa? Semua instruksi, arahan, himbauan yang diberikan oleh Basarnas tak lain dan tak bukan adalah demi menjaga keselamatan kita, demi menjaga kemaslahatan kita semuanya. Karena itu, saya berdoa di hari milad yang ke-50 ini, mudah-mudahan Allah terima semua amal baik kita, dan Allah berkahi semua teman-teman yang ada di Basarnas, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan kita di Basarnas selalu cepat tanggap untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ada surah apa mengambil